Unit 5 Lesson 1 Present Continuous Future Arrangement. Present Continuous Future Arrangement and بوش بكارت إنين. We use this tense and في دمي بكارت إنين if we have exact plans هكا ما خطك هبيت يا محدد بلانك محدد هبيت with fixed time وقتك محدد وقت يجي محدد بيت and place وجهة عروسة يعني كوفيت ما خطها بيت بوقتك محدد وجهك محدد. يساوي role subject plus to be بكارت قال verb to be زؤام آرة plus verb قال كاري بس أفكاره بتشابيت ing بذكين ing بذكين قال complement مامية رسته. نمونوي she is having lunch at 4 p.m. أو at the restaurant تمامية رسته. she is having lunch هكا I بادي بتا I am having lunch ودشتي خويتا خارج دمام يارسته هكا they are having lunch at 4 p.m. at the restaurant وفيت أمجبيرنا كنشي ريكاز ذكرنا ing بو كاري هكا كاري ما دماهيك هات بيتا كا نبزوين بريكا اك بيتا بزوين بيت ديكنا دبل شنيكا ing ذكن هكا كاري ما بدماهيك بيت اي بحرف اي بيت ام ايجي بكين شنيكا اي انجي ذكين وانه ساهن شين بغدانا پولا هفته ما يشارح كرين ما خرك اين خارج جدول ويج اوجي قالك ابصنا هي هكا بان هر دو يساج بركن هكا بيتا كبسوين بيت وبريكا بشتوي اك بيتا نبزوين بيت دي بيتا دبل شنيكا اي انجي ذكين وكي ست دي بيتا ستينج دبل تي اي انجي انجي سويم دبل ام اي انجي نيجاتيف اويدي شاكينا نيجاتيف. She isn't having lunch at 4 p.m. at the restaurant. She isn't having lunch at 4 p.m. at the restaurant. يعني كودينات اتبكرها verb to be زؤام are. Questions. دي أمشوا كينا تسيار. أبا بس مقول أبا إنجليزي ده قالك أبصنا هي the subject وبشتي بدل بند دي بتا question وأخيرا شي question mark تجبرنا كان يعني إنه كبعض she is دي شوا بتا question بتا is she. They are the choke question are they. I am the chow بتا question am I بس جهي وان بدل كان ودي بتا questions. Is she having lunch at 4 p.m. at the restaurant. Questions WH questions أبا شوا دي بكارين أبا بابةتي فرا بو پولا هفته وهشتي ونهم. WH question بت أولي كبزاين شاوكي وين where who how long how much how many what how often قالك ديجيت هين بس بيقف كي بغدادي لهن شوب كارين. When is she having lunch at the restaurant بغداني مشكية بلي وينه بغداني is she having lunch at the restaurant وكي كيش نمونا سرية وكي questionnaire أوليكا درستاخو كان question شنيكا دي WH question دي إن أوليكا وين بيت an where بيت an who بيت an how long بيت بس بيشبير جينا كان هكا ما قلتي وين بيت وقتي جيبي when is she having lunch at the restaurant شنا بيتو بيجي at 4 p.m. شنا بيتو بيجي at 4 p.m. چنكو هكا تهر قلتي كنجي دي أمزادي خون ساعة شار أبدا جاوب قلتي خلطة هكا تقلت وين تو بسيارة وقتيت كي بيتو وقتي جيبي ترستي دا وبشتنجي question mark داني هكا تقلت where بيتو جيهي جيبي شنا بيتو بيجي where is she having lunch at 4 p.m. at the restaurant هكا تقول at the restaurant أبا جاب دا خلطة فيت هكا تقول where تجيهي جيفكي هكا تقول where فيت تجيهي جيفكي at the restaurant. where is she having lunch at 4 p.m. who بوبسيرا كاسيت كاتن who is going to the science museum كيديشتا موزخانة أفاجي هكا تقول who هكا ميوسيري بكن who is having lunch بيجي who is having lunch شنا بتو بيجي شي تشكو هو بسيارة كاسات كات بيت كاسيني هيلي ترصيدا how long بو بسيارة دريجيا وقتي كات بيتن أم دريجيا وقتي جاكن how long are they spending at the museum أرياو چند وقتي دي بورينيند مزخانة دا بابةتي جيب دوما هيك هاد WH questions و present continuous and future arrangements أباخر بابةتي هردوك يت يونت 5 lesson 1 دا السيفيت كان همي فايدة جيبينن وتيجي هجبن. Unit 5 lesson 2 Object pronouns
An object pronouns, also called objective pronoun, functions as object of a verb. They receive the action of a verb and appears after prepositions. أو چتكن أو وكي هڤالناوي يكارينه أو دركبن يعني أو جهوان كذا بشتي preposition أمراض بيوندي. Subject pronoun هكا أم subject بيجين I, he, she, it, we, you, they. أبا أو هر subject مايت إنجليزي دا هر حفت subject ما إنجليزي دا بس هكا أم one subject بكينا object pronoun I دي بيتا me, he دي بيتا him, she دي بيتا her, it دي بيتا هرشتيخو مين it, we دي بيتا us, you دي بيتا شتيخو, they دي بيتا them. أبا هڤالكارت بركارينه هڤالكارت بركارن بركارت إنجليزية me, him, her, it, us, you, them. جاركاي دوباره كين me, him, her, it, us, you, them. بركارت إنجليزينا بغداني جهوان كفتت كيرا رستدا أن كفتني بكار رستدا أن دوماهي كار رستدا نايت الأولي كاتشرام I saw توم تبكي بركار دي بتاچي I saw him I saw him. I work with Tom. I work with him. I work with him. I can show her the way. I can show her the way. I'll give you a map. I'll give you a map. Excuse me, can you help us? Excuse me, can you help us? I'll ask her the way. I'll ask her the way. Can you take a picture of them? Can you take a picture of them? بغداني اوت من صور كرين اخذ من رأينا اهمي object pronoun object pronoun بركار I saw him ابا پشتیکاری هاتی with ابا امراضی پیوندیه I work with him. I can show her the way. I can show her ابا شو كاره ان پشتیکاری ان پشتی امراضی پیوندی ایتن بس بتوزانی جهول کیوه و چه شینا که تراستید هکا ولی ناوک چه که بیدی شنای بیده هر اوه هکا دو کس من تود گل بیدی بیده یو امپتر و از شیناوی تراستید وید همزان اوه آید بیده می و شیناهی دی بیده هم و شی دی بیده هر و ات هرشتی خود ات اخواره اتو یو بدل نابن یدی بدل بن وید بیده از مگوت اوه یو بدل نابید ده دی بیده them بزان وید هکم با اینا توم دهن بیجن هم هکم با اینا they دی بیده them هکم با ایناوی دی بیتا اس بیتم زانن وان چتا وانش برکن اوان یا فره اوه و هر یک تشیناید بیتا چتشت اوه جی و کمی بابتا پیدوی راهینا نایه بیتا هن کتاب خواه کن و یونت 5 lesson 2 و وان نمونه سر حل کن هم زانن مگوت اوه شینا وانا دی بیتا آی دی بیتا می و شینا هی دی بیتا هم و وان خرقا بیت هنش برکن و بابتا جیب دو مایکات از سیوید کم همی تیگهش من وفايدة جديد بيتان. Unit 5 Lesson 3 Some and any. How much and how many. Unit 5 لسنا سي ام دي فان بابتا والجرين some و any في لسنة دا دو بابتتين some and any how much and how many. أوليك أمني بحثي some و any كين بشتنجي ديشنا how much و how many. بذيذ بزانين كنجي سامت it و كنجي any it درست ده. We use some with a positive statement بكارت إن جرستا يا negative و questions and uncountable nouns أو نافي نأتهج مارتنجي وتأتهج مارتنجي بشين دوا بيشم. We also use it with the questions بس دو حالة دا قل رستا يا بسياري بكارت إن هكا offer speed or request. We only use it with the questions when they are offers or requests. And we use any with negative statement. Any can give card in هكا negative bit not trusted a bit and uncountable nouns ونافت إنها جمارتن
some and any أبا extra نوتة ملاحظة كازدة goes with plural and uncountable nouns. They goes with the plurals and uncountable nouns. أو هردوك كنا قال نافت إن هجمارتن ونافت إن هجمارتن يتكو بس يتكو. I'd like some garlic bread. بوش ما قلتي some. I'd like some garlic bread. شكونا نيجاتيفة ونا questioner. نا نيجاتيفة ونا questioner. بعدين أفاد سبيكريب could I borrow some money. أفاد بوش بيتن some. بعدين question mark هاتي وبوش هات some. چنكو یا could دست بگیری هکه بیتا دست بگیری could beat and would beat انجی can beat انجی please ترسیده بیت بیت اوه بیتن some چکو اوه دی بیتا request جاره کدی could I borrow some money بوچ مگود یا some و question mark هاتیه بغدنه یا دست بگیری could هکه دست بگیری could and would and please انجی can اوه دی بیتا دخازی وید بیتا some دی گل ایتن could I borrow some money بعدين رصد بنده I don't negative هاتي not هاتي I don't want any نقول هكا negative beat and question beat not request to offer beat am division any I don't want any olives and division I don't want any meat I don't want any olives I don't want any meat و أفادو صبتا نيجاتيف ومادام يعني نيجاتيف هذا بتا أني have you got بعدين أفا بسيارة أو بسيارة دس بينك اللي كان أو could أو would أو please يبتا have you got any نا إتن صامبوشي شكو مقول أفا نا could نا would نا please نا can دس بيكريا يا دس بيكري بكاركي have you got any pizzas with mushrooms have you got any pizzas with mushrooms أني قلب سيارة إيد وقال نيجاتيف إيد في هردو حالات الأخيرة نكا بابتي how much و how many how much و how many we use how much to ask about uncountable nouns how much قال وانه واتشيت أو اتنقينا هجمارتان and we use how many to ask about countable nouns how much بوان كارات بوان نوات اتبكاريان أو اتنين هجمارتن و how many جي بوان نوا أو اتنين هجمارتن و أو جي مت بولا حفتي دب تمامي وقالك بدريجي قالك نافت يعني countable و uncountable بيت بزان كيش نافت اتهجمارتن كيش نافت اتهجمارتن دب بزان ده how much اتقال an how many بس أفل ده speaker state in how much how many بعدين نمونا how much sugar do you need how much sugar do you need how much sugar بوش ما قلتي how much شكو sugar نايت هجمارتن sugar نايت هجمارتن uncountable nouns how much money have you got how much money have you got قالك جارة قطابيت كافنا في خلاتية money شوان فا countable noun بس أبخو uncountable noun نايت هجمارتن money how much تتقل how much money have you got how many cooks do you want how many cooks do you want cooks تتهجمارتن بغداني قالي قطابية حيلاك أبتشيك هكا تديد نافتا إسا بيفا هاي هم هميكا في كبزانة أبخو هندك نافا برابتر أبيت كو إسا بيفا هاي دي بتشي how many bedrooms بعدين إسا بيفا هاي يعني تتهجمارتن مادام إس بيفا وتتهجمارتن دي بتا how many are in the hotel how many cooks do you want how many bedrooms are in the hotel مقولتوا cooks و bedrooms هردو countable nouns نافت إنها هجمارتن و دي تشوزان يجي برابتر نافت إنها هجمارتن دي بعدين إسا بدو ما هي كيفا بس هندك نافت هنجي uncountable إسا بيفا هي بتبزاني وانا فرق كي بس كيمن نوكا برابتر نافت كو إس بيفت إتن دي بتا how many دي بان نمونا خلق أخين ماذا هي بتكام لو جو خبتني how much sugar do you want how much sugar do you want how much money have you got how much money have you got how many cooks do you want how many cooks do you want how many bedrooms are in this hotel بابەتە جبت مایکات بێت فرق كنا بين how much و how many دا و some و any دا من يا سايتى قوتن كردي دهان لو تبكهن وش بيرنكن وهر وكي هر جار تبينيا activity أو كتابات student و activity book دا حل كان دهن بتر
شرزابن وبتر سيطرة بكن سرفي بابەتی نوكا بابەتە جيب دوما هيك هات هيفيدكە من همي فايدة جيبينن قالي قطابيا أو لسنا شوي من بوا بحسي countable and uncountable nouns كر نافت إنها جمارتن ونهينها جمارتن نوكا أم دول قلين نمونا سر countable and uncountable nouns countable nouns أو نافت إنها جمارتن uncountable nouns أو نافت إنها جمارتن بعدين شاشة countable nouns وكي book إنها جمارتن هكا أمكينا كودي بتا box pen window pizza olives days people cousins countries students chairs pieces of chocolate بتني ناتشي بيتو كوكي بس هيك تقول pieces of chocolate يعني كود إتهجمارتن دينارز هيك تنافي باري كود إتهجمارتن بس هيك تقول ماني بخو نا إتهجمارتن هيك تمشي دولارز درست دا إتهجمارتن وجلك نمون الديجيت هين إنا هجمارتن هنظن وبارب ترس بالقرتين كده بخودا جاك ديفان دوباركين book pen window pizza olives days people cousin countries student chairs pieces of chocolate dinars وقالي قطابيا بتجبيري جبيرنا كين countable nouns نبس أو نافنا أو دمهيك تتب إس هندك تهين دمهيك بدل بن وكيمان بيتامين فوت بيتا فيت countable noun فوت وفيت يعني كنت تهجمارتن plural form هي شوي كوي هي بس نية ياسايا irregular بتوام صانن أو نافت دمهيك نا MPS تشوانا وبالفيت بزانجي كنجي نافت كود دمهيك تت ES هندك حالة هين أجي بولا حافظة من تفصيلية قلت هن شنقو خدنا درس توانجي دي فايدة جالك شي بينان بس irregular وكيمان woman policeman police woman person بيتا people mouse بيتا mice وقالك دي ترنشي countable nouns uncountable nouns نكان ديشنا نافت نائنا هجمارتن uncountable nouns time نايتا هجمارتن وقت money بارا نائنا هجمارتن هكا تبجي بارا sugar شكر salt خي tea coffee paper milk traffic butter bread water وقالك نافت ديجيت هين نائنا هجمارتن بس أبانا هنو كجبر كان وبإملاء فا هيك أبهاتن دقلفان how much إتن بس هيك يتسري هاتن دقل إتن how many قل يتسري how many قل يتبني how much بدوان نواجبر كان time نايتها جمارتن money sugar salt tea coffee paper milk traffic butter bread water أفنافا ناينها جمارتن وقلك نمون ديجيت هين بس أبانو كهنجبر كان وبشتيهنجي بغدا نكتب أخو أو نمونة ماين خلق أجبر كان نكام جهشنا دمهيكا ببابەتي أسيفيدكە من همي فايدة جوالجرن وبصانن جي هرك شوان قال كشت إدخاره هكا دديد أبا بديكا فراغيت هاتني تسري بديكا فراغ بشتي فراغيت هاتين بديكا فراغه فراغ بوك يا هاتي بوكس تتشي جيجري دي جيجري هاو ماني وما بابتك ديجي هاي تو ماتش تو ماني بشتين قد بحثي كان أوجي هرب فان فاجريدا أف بابتها تفرن برهند مبو أبا جداكر بتوبصاني كشكن countable nouns وكشكن uncountable nouns وانا في تهنج بركان نكام دماهي كاتين أفلسنا أسيفيد كام همي فايدة جبينن وسر كفتيبن